हेलो एभ्रिवान नमस्ते सेवा आज चाहिँ हामी तल माथि के बोले भाइ गेम खेल्दैछौँ स्टार्ट गो 1 2 3 स्टार्ट गो के खायो पानीपुरी हो 1 2 3 स्टार्ट गो म सर्काएर मरिन्छ ल यसो 1 2 3 गो 1 2 3 गो अब बता ओइ ला न 1 2 3 गो 1 2 3 गो जानु आउँदैन नि त दाजु जानु One, two, three, start go. 1 2 3 start go. भाबी हिँड्नु तपाईँ हो One, 2, 3, start go. ला म त खानै छुइनँ त स्टार्ट गो ओ जे जान्छ म ल माथि 1 2 3 गो भाबी के हैन तल गरेको कि माथि गरेको 1 2 3 गो 1 2 3 गो जानु बल्ल सही ठाउँमा खायो है Stop. बचाओ ला stop go. Jauh, mama.